Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, insyaallah kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid karya Asy-Syaikh Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullahu taala. Insyaallah kita hari ini akan memasuki pelajaran ketujuh, membahas tentang pewaris seperenam bagian 2. Ya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai pembahasan tentang pewaris seperenam. Nah, ini merupakan sambungan dari pelajaran yang telah lalu. Baik, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran yang baru, kita ingin murajaah hafalannya. Silahkan Muhammad Ibrahim. Awalan, Al-warisuna minar rijal ada 15. Manhum. Eh, Al-ibn al-ibn wa ibnul ibn wa in nazal wal ab abul ab wa in ala thumma al-akh al-am Al-akh syaqiq sahih. al-akh as-shaqiq wa al-akh li ab wal akh li ibnu akh syaqiq ibnul akh li ab thumma al-am syaqiq wa in ala al-am li ab ibnul am syaqiq ibnul am li ab thumma az-zawj wal mu'tiq. Nah, al-warisat minan nisa. Al-bintu bintul ibn, al-ummu wal jaddah ثم من قبل الأب أو من قبل الأم ثم الأخت الشقيقة الأخت لأب الأخت لأم ثم الزوجة ثم المعتقة. Sama. Akmal. Anwa'ul irs, ini enggak perlu. Ada al-fard, ada ta'sib. Ini al-fard berarti yang ada bagian tertentunya. Kalau ta'sib tidak ada bagian tertentu. Yang jelas, ahli waris yang mewaris dengan cara al-fard disebut dengan ashabul furud. Dan yang mewaris dengan at-ta'sib disebut dengan asabah. Taib. Akmal ashabun nis man haula. Nah, Bismillah. Sabunis ada 5. Al-awal zauj, ada al-zauj, nah, thumma al-bin, thumma al-bintul ibn, thumma al-ukhtu syaqiqah, thumma al-ukhtu lil ab. Taib. Asyurut az-zawj. Asyurut az-zauj adamu al-far'ul waris, thumma al-bin adamu al-bin adamul musyarik wa adamul mu'assib. Nah, masyarik ya sama Thumma dengan memasil. Terus bintul ibn. bintul ibn adamul mumasil, adamul mu'assib, adamu uh, albin alamin Al-fara' al-waris al-a'la. al-far'ul waris Taib. Al-akhtu syaqiqah. al-ukhtu syaqiqah adamul mumasil,
adamul mu'assib, adamul eh, Farad. adamul far'il waris, adamul aslul waris min adz-dzukur, Baik. Al-ukhtul li'ab. lihat adamul mumasil, adamul mu'assib, adamul far'il waris, adamul asl waris min adz-dzukur, adamul ukhtus syaqiqah awil akh syaqiq. Tamam. Baik. Muhammad Amin. Sabur ruba'. نعم سلام. أصحاب الربوع الزوج وزوجة أو زوجات. الزوج بشرط وجود فرع وارث، والزوجة أو زوجات بشرط عدم فرع وارث. Kalau ashabus sumun siapa? الزوجة أو Wasyartuhu. الزوجات بشرط. نعم سلام. Naam syartuhu. شرطه وجود فرع وارث Tamam. للزوج. Baik. As-sulasain. Man haula? آه، بنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقة والأخوات لأب. Baik. Naam wa syartuhum mislu syartu an-nisf illa syartun أن wahidah wa illa syartun wahid wa huwa adamul mumasil عد- yughayyir ila و- wujud وجود الممثل. mumasil. Amma syurut al-baqiyah hiya nafsu syurut bin nisf. Baik, hada ma nahtaju. Yani bimana anna alladhi hafidha syurut an-nis pembasyarah yahfad madza syarat ashabis sulasain. Tamam. Berarti antum ashabus sulus. Man haula? أصحاب الثلث ال- الأم والجمع من الإخوة للأم. Tamam. Al-um ta'khudhu as-sulus bi kam syart? 3 شروط. Ma hiya? الأول عدم الوارث، وعدم Jama'. الجمع من الإخوة، وألا تكون مسألة إحدى أمريتين. Baik. Amma jama' min al-ikhwa li aw al-akhawat li جمع من الإخوة عدم الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، Al-dhukur. Naam. وأن يكونوا جمعا. Tamam. Eh, kembali ke Muhammad Ibrahim. أخذنا في اللقاء الماضي أصحاب السدس أو أربعة من أصحاب السدس من هم؟ الأب والأم والجد والجدة. طيب الأب الجد الجد من قبل الأب. الأم والجدة من قبل الأم أو من قبل الأب. نعم. أيوة. وأيضا من؟ آه الإخوة، أخ لأم، أخ أو أخت لأم. هذا قبل هذا بنت الابن. بنت الابن. نعم بنت الابن. ثم أخت. أخت شقيقة، أخت لا، أخت لأب، لأب فقط. أو أخت لأب. ثم إخوة أو أخ لأم أو أخت لأم. طبعا هذا الثلاثة الباقية لم نأخذه. طيب سنأخذ اليوم إن شاء الله. طيب الأب تأخذ أو يأخذ سدس بكم شرط؟ بشرطين. طيب ما هم بشرط واحد. بشرط عدم وجود فرع الوارث. فوارث، يعني وهم من الذكور، المهم من الذكور. طيب أبو الأب أبو الأب بشرطين: ما عدم هم؟ وجود الأب ووجود الفرع الوارث. تمام. والأم والأم عدم وجود الجمع من الإخوة أو ووجود الفرع الوارث، أو وجود الفرع الوارث. تمام. طيب الجدة الجدة عدم وجود الأم بس.
طبعا هناك سنتدرس أيضا ما يتعلق بباب الجدات في اللقاء القادم إن شاء الله. تمام. هذه هي الدروس التي أخذنا في اللقاء الماضي، وهو ما يتعلق بأصحاب السدوس. طيب، واليوم نواصل الباقي. طيب، والخامس من أصحاب السدوس هو بنت الابن فأكثر. Coba lihat di sini ada tulisan fa'aksar. Jadi baik satu atau lebih. Kapan dia memperoleh sudus? Ta'khudus sudus bisyarti wujudil bintil wahidah allati farduha an-nisf. Walam yakun ma'aha man yu'assibuha ibn fa'aksar fi darajatiha. Maka di sini disebutkan dua syarat. Syarat yang pertama adanya bint wahidah yang mengambil setengah. Maka kalau ada bint satu orang saja, kemudian bersamanya ada bintu ibn, maka bintu bin itu dapat setengah, sementara bintu ibn baik satu orang atau lebih mengambil 1/6. Ya, maka diistilahkan oleh para ulama menyempurnakan 2/3. Begitu juga disyaratkan tidak ada yang menjadi mu'assib bagi dia yaitu ibn. Kalau ada ini maka dia menjadi asabah, nggak jadi menjadi atau mendapatkan 1/6. Amma ma'a bintaini fa aksar fa innahunna yasqutna listighraqil banati sulusain. Nah, tapi kalau ternyata binsnya tidak satu orang tapi banyak, dan kita tahu kalau bins itu jamak, dia maka memperoleh 2/3. Maka habislah 2/3 diambil oleh dua bins atau lebih. Maka bintu ibn itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, illa idza wujida ma'ahunna man yu'assibuhunna. Kecuali ada yang menjadi mu'assib bagi dia yaitu ibn fi darajatihinna, ya, pada derajatnya au anzal minhunna ibn. Ya, liqaul Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qada lil binti bin nisf wa li bintil ibn bisudus wa baqiya falil ukht. Baik. Jadi syarat untuk bintul ibn wahidah fa aktsar ta'khudhu sudus ada dua. Wujudul bintul wahidah allati farduha an-nis wa lam yakun ma'aha man yu'assibuha. Baik. Tadi kita katakan setengah tambah 1/6 itu disebut menyempurnakan 2/3. Kenapa disebut seperti itu? Ya, baik. Sebelum itu, Kulu ibn anzal yu'asibu bintu ibn a'la fi halati suqutiha minal miras wahtajat ilaihi wa kulu bintu ibn anzal ta'khudhu sudus ma'a bintul ibn a'la min halati farduha an-nis. Baik, nanti kita akan jelaskan ini. Tadi disebutkan menyempurnakan 2/3. Jadi 1/6 merupakan penyempurna 2/3 untuk setengah. Kenapa dikatakan seperti itu? Maka kembali kepada perhitungan. Sebentar. Keluar dulu ya. Nah, kenapa dinamakan 1/6 itu penyempurna dari 2/3? Karena setengah kalau ditambah 1/6, maka kalau kita belajar pecahan kan ini nggak bisa, kecuali harus disamakan penyebutnya. Maka 6 dengan 2 ketemunya di 6. Maka per 6 dulu. Ini per 6. Maka setengah berapa per 6? 3/6. Jadi karena 6 bagi 2, 3 kali 3/6. 1, 3. Kalau 1/6 ya tetap 1/6. Maka sama dengan berapa ini? 4. 4/6. Nah, 4/6. Kemudian kita sederhanakan 2/3. jadilah 2/3. 2/3. Nah, jadi setengah ditambah 1/6 itu sama dengan 2/3. Nah, inilah yang dimaksud oleh Farodiyun yang menyatakan bahwasanya bintu ibn ta'khudus sudus ma bint al-wahidah allati farduha an-nas takmilatan li sulusain, sebagai penyempurna
2/3. Baik, tadi ada kayak gini ya. Pernyataan seperti ini. Ini mungkin kita taruh sini. Kulu ibn Anzal yu'asibu bintu ibn Ala fi halati suqutiha minal miras. Baik, nah nanti kita akan pahami ini setelah kita lihat contoh berikut. Di sini ada bins, maka dia satu orang dapatnya setengah. Ada news. Baik. Nah, bintu ibn takmilatan li sulasain, maka beroleh berapa? 1/6. Ya, ini baki. Pas masalah min sittah, huna salasa, huna wahid, wal baki isnain. Taib. Walakin huna bin wahidah, fahiyya takhudun nis. Fahal bintul ibn hada takhudus sudus? Apakah dia memperoleh 1/6 di sini? Jawabannya tidak. Kenapa? Liwujudi man yu'assibuha. Karena ada ibn-ibn yang sederajat dengan dia. Maka jadilah dua-duanya asabah. Ya, maka dua-duanya dapat baki. Karena nggak terpenuhi salah satu syaratnya yaitu adam al-mu'assib. Maka 2, 1, 1. Baik. Nah, nomor 3. Ini ada 2 bins. Berapa? Ini dapatnya 2/3. Maka 2/3-nya sudah dihabiskan oleh 2 bins. Fa'idan bintu ibn lam yabkalaha syai'idan hiya taskut. Penakul mahjub labas. Fahuna al-baqi. Wa masalah min salasa. Huna isnan. Hadha la yakhud syai'. Hadha baqi wahid. Baik. Nah, ini dua bins. Fahuna 2/3. Al-mafrud anna bintul ibn taskut. Listighraqil banat sulusain. Walakin huna wujudu ibn. Fa ibn yu'asibuha, ya, maka ditolong oleh ibn, maka dua-duanya akhirnya baqi. Nah, inilah yang diistilahkan dalam ilmu faraid dengan akh mubarak. Ini disebut dengan akh mubarak. Disebabkan keberadaan dia, saudarinya mewaris. Ya, maka ini 3, ini 1, al-baqi isnan. Afwan, ini 2, al-baqi wahid. Baik. Nah, kalau ini, maaf ini belum. Nah, 2 bins kan 2/3. Al-mafrud anna bintu ibn tasqut. Fahiyya bihajatin ilaman yusa'iduha. Maka dia memerlukan orang yang bisa membantu dia mencari akh mubarak di sini. Ternyata di sini ibn nggak ada yang sederajat dengan dia. Maka dia akan terus mencari walaupun di bawah dia. Oh, ternyata ada ibn. Maka inilah pernyataan Syekh. Kulu ibn Anzal yu'asibu bintu ibn A'la fi halati sukutiha minal miras wahtajat ilaih. Artinya, ini ibn Anzal ini bisa menjadi mu'asib bintu ibn A'la kalau dia memerlukan. Nah, dalam hal ini dia memerlukan. Karena kalau dia tidak dijadikan asabah, maka bintu ibn akan taskut, ya, akan gugur. Maka dua-duanya dapat. Nah, ini juga termasuk akh mubarak atau qarib mubarak. Ya, 3, 2. Nah, jadi yang anzal ini hanya bisa membantu yang a'la kalau dia gugur. Nah, tapi kalau dia tidak gugur maka tidak bisa. Contohnya misalnya mana ya? Yang seperti belum ada contohnya di sini. Baik, kalau kulihal. Nah, kalau misalnya taruhlah ini satu saja, misalnya satu saja, ya, otomatis ini kan setengah dan ini 1/6. Maka di sini ibn tidak bisa menjadi muasib bagi bintu ibn. Kenapa? Karena enggak fihalati hajah, tidak dalam kondisi dia perlu, ya. Karena ibn ini hanya menjadi muasib bagi yang di atasnya kalau perlu seperti ini. Tapi kalau cuma satu, otomatis nanti, ya, begini seperti ini.
setengah, seperenam baki. Tapi kalau sederajat seperti ini, baik bihajatin au laisat bihajah, tetap dia menjadi muasib kalau dalam kondisi satu derajat. Tapi kalau beda derajat hanya menjadi muasib kalau fi hajah. Baik. Narasa bisa dipahami. Baik, kemudian kalau bintu ibn, nah ini kan bintsnya nggak ada yang di atasnya. Maka dia yang menjadi setengah. Adapun bintu ibn yang di bawahnya mendapatkan seperenam. Nah, kalau ada bins, maka bintu ibn ini dapat seperenam. Ya, ini mahjub karena sudah terisi 2/3 di atas. Tapi karena binsnya nggak ada, maka posisi setengah jadi turun ke bintu ibn dan seperenamnya turun ke bawah ya lagi. Ya, ini bakti. Baik, masalah 6. Ini 3, 1. Ini 2. Nah, inilah maksud dari perkataan Syekh di sini. Wa kullu bintu ibn anzal ta'khudu sudus ma bintul ibn a'la minha allati farduha an-nis. Ya, nah di sini bintu ibn anzal ta'khudu sudus ma bintu ibn a'la allati farduha an-nis. Baik. Nah, kalau ini bintu ibn ta'khudu nis, nggak ada bin di atasnya. Maka harusnya bintu ibn ini mendapatkan seperenam. Ya, tapi karena wujud mu'asib dan dia di dalam satu derajat dengan dia, maka langsung dua-duanya mendapatkan asobah. Ini berarti baik 2, 1. Nah ini dua-duanya dapatnya 1. Ya, tamam. Nah, kalau ini 2/3 karena 2 orang, maka allati anzal minha tasqut mahjubah wa huna yakhud baqi. Baik. Tentu hadi nanti salah paham. Ini tadi 2 ya. Ini baqi. Baik. Afwan ini 2/3. Nah, baik kalau ini berarti 3, ini 2 tasqut. Nah, kalau ini, nah ini juga setengah karena nggak ada yang di atasnya dan yang di bawahnya itu adalah sudus wal am yaqut baqi. 6, 3, 1, 2. Nah, jadi satu-satunya kondisi yang mana anzal bisa yu'asib al-a'la bihadhil halah dalam kondisi seperti ini, itu khusus untuk bintu ibn itu bisa dibantu oleh yang di bawah dia. Adapun yang lain tidak ada yang bisa membantu kalau beda derajat. Baik. Nah, jadi itu yang pertama, yang kelima yaitu bintu ibn fa aktsar. Baik, nakhudul allati ba'daha. Baik. As-sadis min ashabi as-sudus huwa al-ukhtu li'ab fa aktsar. تأخذ سدس بشرط وجود الأخت الشقيقة الواحدة التي فرضها النصف ولم يكن معها من يعصبها وهو أخ لأب. Nah, ini sama kayak bins dengan bintu ibn, maka ukhtun syaqiqah juga sama dengan ukhtun li'ab. Ya, hanya saja kalau ukhtun li'ab ini la yu'assibuha illa akh li'ab. Ya, tidak ada yang bisa menjadi mu'assib baginya kecuali akh li'ab. Ya, ijma'an qiyasan ala bintul ibn fa aksar ma binti as-sulb. Amma ma ukhtaini syaqiqataini fa aksar fa innahunna yasqutna listighraqil akhawat syaqiqat sulasain. Nah, kalau ternyata akhwat syaqiqatnya itu 2 atau lebih, maka ukhtul li'abnya mahjubah atau tasqut. Illa idza wujida ma'hunna man yu'asibuhunna akh li'ab. Adapun asinful as-sabi' min ashabis sudus huwa waladul Waladul maksudnya akhli atau ukhtun li Ya, satu aja ya, bukan dua-duanya, baik akhli atau ukhtun li Karena kalau dua-duanya ada, maka dihitung jamak.
maka ya'khudhu sudus bisalasati syurut. Taib, asyartul awal adam far'al waris. Ya, tidak ada far' waris, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Kalau ada, baik laki-laki atau perempuan, maka langsung mahjub. Ada mal asal waris minaz zukur, nggak ada ab atau ejad, maka langsung mahjub kalau ada. Ayakunu mumfaridan, maka tunggal, baik akhli atau ukhtun lium. Ya, dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Nah, ini berbicara tentang warisan akh lium atau ukhtun lium. Baik, maka dari sini kita simpulkan ashabus sudus ada 7. Pertama, al-ab, abul ab atau jad, al-um, al-jaddah, bintul ibn, al-ukhtul li'ab. Ini bintul ibn fa'aksar ya, wahidah fa'aksar, atau ukhtun li'ab, wahidah fa'aksar, atau akhlium atau ukhtun li'um. Al-ab ya'khudhu as-sudus bisyarti wahid wa huwa wujudu far'ul waris. Fa idza kana min az-zukur sudus faqat. Amma idza kana min al-inas bint atau bintu ibn fa ya'khudhu sudus fardhan wal baqi ta'siban. Sudus mal baqi kalau sama perempuan. Taib, kalau nggak ada faro waris, maka dia asib atau asobah atau yakhud al-baqi. Maka abul ab begitu juga sama seperti ab, tapi dengan syarat tidak ada ab. Jadi wujudu al-faro al-waris wa adam al-ab. Al-um takhudu sudus bi ahadi syarutaini. Imma wujudu faro al-waris au wujudu jami' min al-ikhwah. Al-jaddah takhudu sudus bi syartin wahid wa huwa adam al-um. Bintul ibn fa aksar تأخذ سدس بشرطين أولا وجود بنت الواحدة التي فرضها النصف فهي تأخذ سدس تكملة للثلثين وبشرط عدم المعصب فإذا وجد المعصب يأخذ العصبة أو باقي ثم الأخت لأب يا واحدة فأكثر فهي تأخذ السدس بوجود الأخت الواحدة الأخت الشقيقة الواحدة التي فرضها النصف فهي تأخذ السدس تكملة لثلثين وعدم المعاصب وهو أخ لأب. أما أخ لأم أو أخت لأم تأخذ أو يأخذ السدس بثلاثة شروط. أولا عدم فرع الوارث إذا وجد فرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى فإنها محجوب أو فإنه محجوب. وعدم الأصل وارث من الذكور الأب أو الجد إذا وجد فهم محجوبون ويكون منفردا. أما إذا كان جمعا فهم يأخذون الثلث كما تقدم في أصحاب الثلث. تمام. ننظر في الأمثلة. هنا بنت وبنت الابن فبنت تأخذ النصف بنت ابن تأخذ السدس. فهنا ابن أنزل لا يعصب بنت ابن أعلى لأنها ليست بحاجة إلى التعصيب هنا. Nah, jadi tidak perlu dia untuk menjadi mu'assib di sini. Kenapa? Karena tidak perlu, karena enggak habis ya, enggak dihabiskan oleh bins. Maka 6, 3, 1, 2. Nah, kalau ini bins, tapi ini bintu ibn harusnya dapat 1/6, tapi wujudnya mu'assib. Wa huwa fi darajatiha ibn yakut baqi. Fa ibn fi darajatiha yu'assibu bintu ibn. Tamam, sawan bihajatin aw laysat bihajatin. Baik. Amma huna salasu banat sulusain fahiya istaghraqat sulusain falam yabqa syai' li salasa banatu ibn fahiyan fa idzan hiya mahjubah aw tasqut. Salasa ikhwa asyiqqa yakhudna aw yakhuduna al-baqi. Salasa isnin wahid. Situ banat fahuna sulusain fal mafrud anna bintu ibn tasqut فهي بحاجة إلى من يعصبها سواء كان في درجتها أو أنزل منها فهنا لا يوجد من هو في درجتها ولكن يوجد من هو أنزل منها فيعصبها. نعم. هنا أخت شقيقة تأخذ النصف أخت لأب سدس تكملة لثلثين وهنا باقي الستة ثلاثة واحد اثنين. أخت شقيقة
نصف. المفروض أن ثلاثة أخوات لأب يأخذ سدس، ولكن يوجد من يعصبها ويأخذ باقي. نعم. اثنين أخت شقيقة استغرقت ثلثين، فأخت لأب محجوبة. وعندنا ابن أخ لأب، وابن أخ لأب ليس معصبا لأخت لأب، فإذا أخت لأب تسقط والباقي لابن أخ لأب. إذا ابن أخ لأب لا يعصب أخت لأب، فلا يعصب أخت لأب إلا أخ لأب بنفس الدرجة. نعم. أخ لأم منفرد، ya يأخذ سدس وعدم فرع الوارث وعدم أصل الوارث من الذكور. أخت لأب توفرت كل الشروط تأخذ النصف، والباقي ابن أم شقيق 6 1 3 2. الأم جدة تأخذ السدس. أخت لأب منفردة تأخذ سدس. 4 أخوات شقيقات، هنا جمع يأخذ ثلثين. طاس مثلا من 6 1 1 4. زوجة عدم فرع الوارث يأخذ ربع. أخت لأب محجوبة لوجود فرع أصل وارث من الذكور وهو الجد، فالجد يأخذ باقي. 4 1 3. تمام. نبدأ من محمد إبراهيم. تفضل. عفوا، sebentar. تفضل محمد إبراهيم رقم 1. البنت نصف، بنت الابن سدس، وابن ابن باقي. Masalah min. المسألة من 6 3 1 2. تمام. محمد أمين رقم 2. أخت شقيقة نص. لأب. أخت لأب Mhm. سدس. Takmilatan diselesaikan. Nah, ibn akh نعم. li'ab. ابن أخ باقي. طيب بس masalah min. اسم المسألة 6 3 لأب 1 وباقي 2. Tama. Akmal. نعم. 4 بنات ابن ثلثين. Itu ibn. آه، محجوب. Nah, محجوب. ab أب السدس. sudus وجود ma'al. مع السدس مع الباقي. Tamam. Masalah min. أصل المسألة من 3 Min sit. من 6 Yang 4 orba. 4 باقي هذا 2. Isnain. واحد مع واحد، واحد Wahid مع wahid wahid. واحد. Baik. Walaupun ini akhirnya bisa nanti disederhanakan jadinya akhirnya 3 2 1 ya, tapi nggak apa-apa karena ada sudus mal baki. Taib. Muhammad Ibrahim raqam 4. آه، الأخ لأم سدس، الأم سدس، الأخ شقيق باقي. Masalah min. 6 1 1 4. Tamam. Muhammad Amin. نفس سدس لوجود الفرع وارث. بنت نص. kemudian bintul ibn sudus. Ibn baki. Taib. Masalah min. masalah 6 واحد بنت 3 وبنت الابن 1 والباقي 2. Bagi kah? 1. Bagi wah.
Wahid. Baik. Siapa tadi? Muhammad Amin ya? Naam, Ustaz. Baik, Akmal. Hmm, Ab Sudus Mal Baqi. لا هنا وجود فراغات من الذكور فيكفي Ah, بجزء. Naam. Bin Nis wa bint Ibn wa Ibn Sobah bil Baqi. باقي تمام. Nanti, naam. كم أصل مسألة؟ Asal masalah min sita wahid bin isnain bin salasa wa ada isnain. تمام. محمد إبراهيم. طيب silakan Muhammad Ibrahim. Ya. Bintul Ibn Nisf, bintu Ibn Sudus, Al-Um Sudus, wal Ab Sudus, Ma'al Baqi, Ustaz. Nah, liana la yujad illa unsa. Hmm. Tamam. Langsung masalah min. Masalah min sitah, salasah, wahid, wahid, wahid. Baik, lam yabqa syai'. Tamam. Muhammad Amin. Nah, Ustaz. Eh, Banat Sulusain. Sisanya apa baki, Ustaz? طيب هذه تسقط في المفرد أنها تسقط وهذا أيضا تسقط ولكن وجود هنا Ibn من Ibn Ibn. يعصبهن Nah, Ustaz. خلاص كلها نقط باقي هكذا. Nah, طب Ustaz. اسم مسألة من. Terus masalahnya salasa. Nah, Ustaz. طيب أكمل. Nah, waktu syafiq nis wa ukhtul li'ab sudus min atas selesai. Ummul ab eh, jaddah sudus. Abu Abil ab baki. Masalah min. Nah, bermasalah sita salasa li'ab wahid summa wahid wahid. Nah. Baik. Yang lain gimana? Kalau nanya gini berarti ada masalah. Eh, Ini sudah disepakati atau gimana? Bentar, Ustaz. Ummul Ini siapa nih? Ukhtun oh li'ab gak ada apa tuh, Ustaz? Anak asal waris minaz zukur. Oh, Mahjub. masya nah Mahjub. mahjub Kadzalika sana. huna. Tamam. Wujud fara asal waris mazkur. Asal waris minaz zukur. Nah, tahuna. Ummul ab Baik. Abu Muhammad Ibrahim Asyara. Ukhtun syaqiqah nisf, ukhtun li'um sudus, ukhtun li'ab baki ma akhli ab. Masalah min. Sitah, ukhtun syaqiqah salasah, akhli ab wahid, baki isnin. Tamam. Eh, Muhammad Amin. uh, al-akhwat syaqiqa sulusain. Kemudian
Ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab. Niyos. Ummul ab sudus. Wal ukhtun li'um sudus. Yang masuk masalah. Uh, enam ستة. Lulusan kamu. Uh, أربعة. Nis. ثلاثة. Itu sudah 7 tuh. Gimana tuh? نعم. Awal ya sudah. Baik, berarti ada yang keliru. Karena kalau kalau awal kita belum belajar. Ya, berarti ada yang keliru di sini. Yang mana kira-kira? Ini akhwat syaqiqat istaghraqat kam sulusan. Khalas, ma baqiya syai' li lihat apa dapat satu. ay mahjub. Khalas. Idzan hada ma ya'khud, hada kam? واحد واحد. Tamam. Akmal لأمة. akhwat. لأم سدس. الشقيقة نصف. أخت الأب آه ini sudus. Ibnu li'ab mati. Baik, masalah min. Selama sita. Wahid. Salasa. Wahid. Kam Wahid. baqiya? Wahid. Wahid. Baik. وبهذا انتهينا من الدرس اليوم والباقي antum yakni silahkan dikerjakan nanti seperti biasa kirimkan ke anak. Baik, sebelum anak tutup di sini ada pertanyaan berkaitan dengan nomor 8 ini. Ini kan untuk 3 orang ini satu. Nanti satu ini dibagi berapa? Gimana Zat? Ini loh, 3 orang bintu Ibn, bintu Ibn, 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 Ibn. Ini dapatnya satu mereka ini. Nanti satu ini dibagi Tiga. untuk berapa orang? Bagi Tiga. Gimana? Tiga sih. Dibagi 3 atau itu kalau orangnya ya, maksudnya dibagi berapa kepala? Empat. 4. Karena ini nanti Empat. satu, satu, 2. Jadi Iya, empat. satu ini dibagi 4, ini bagian satu, satu, ini 2. Jadi walaupun mereka berbeda tingkatan, tapi karena mereka dinobatkan sebagai asoba, falidzakari mislu hauzul unsayin tetap. Ya, baik. Hal min soal. Baik, kalau tidak ada, Ana cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang membahas tentang miras al-jaddad. Nah, pembahasannya ringan aja insya Allah. Wallahu ta'ala alam sallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.